اللهم صل على محمد وعلى آل محمد। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के इस सबक में हम सीखेंगे सूरतु सबा की आयत नंबर 15 से और पारा नंबर 22 है वमन यक़नुत। आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लिसबइन फ़ी मस्कनिहिम आयह जन्नतानि अन यमीनि व शिमाल। कुलू मिर रिज़्क़ि रब्बिकुम वश्कुरू लह बल्दतुन तय्यिबतुन व रब्बुन गफूर। फ़अअरदू फ़अरसलना अलैहिम सैलल अरिमि वबद्दलनाहुम बिजन्नतैहिम जन्नतैनि ज़वातै उकुलिन खम्तिन व अस्लिन व शैइन मिन सिदरिन क़लील। ज़ालिक जज़ैनाहुम बिमा कफ़रू व हल नुजाज़ी इल्लल कफ़ूर। वजअलना बैनहुम व बैनल क़ुरा अल्लती बारकना फ़ीहा क़ुरन ज़ाहिरतन वक़द्दरना फ़ीहा अस्सैर। सीरू फ़ीहा लयालिय व अय्यामन आमिनीन। फ़क़ालू रब्बना बाዒद बैन अस्फ़ारिना व ज़लमू अन्फ़ुसहुम फ़जअलनाहुम अहादीस व मज़्ज़क़नाहुम कुल्ल मुमज़्ज़क़। इन्न फ़ी ज़ालिक लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। वलक़द सद्दक़ अलैहिम इब्लीसु ज़न्नहु फ़त्तबऊहु इल्ला फ़रीक़म मिनल मुअ्मिनीन। वमा कान लहु अलैहिम मिन सुल्तान इल्ला लिनअलम मन युमिन बिल आखिरति मिम्मन हुवा मिन्हा फी शक।
وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. صدق الله العظيم.